negosyo sa pipila. Daghang pamilya nagpabiling, nag-antos pa. Samtang ang uban diha nadato na. Isa ka tingog ang among daton, paminawa ang mga tribu karon. Kay ang katawan gikapoy walay kausaban, o man sa election inyong gipasagdan. The people are asking what is right. Kung tinuod inyong serbisyo ug saad, ipakita ug buhata ang inyong gisaad. Isa ka tingog ang among daton, paminawa ang mga tribu karon. Kay ang katawan gikapoy walay kausaban, o man sa election inyong gipasagdan. Yeah! Daghang saad pero walay resulta, daghang storya pero walay aksyon makita. We are not props para sa inyong campaign, o man sa election mawala dayon inyong name. Pila pa katuig ang among ulagon, pila pa katingog ang dili paminawon. We need action. DMD promises. Kay ang tinuod nga leader makita sa sacrifices. Isa ka tingog ang among daton, paminawa ang mga tribu karon. Kay ang katawan gikapoy walay kausaban, o man sa election inyong gipasagdan. Ang tingog sa katawan dili mapugngan hangtod adunay kamatuoran.